Hello guys, dito kami ni JC. Ayan. Papalit namin yung shoes niya kasi may factory defect. Pila mo. Ayan. Oh, sila alam mo. Bubuka laking gilid. Yung papalit nila. Mas masanting na rin ang hapili niya. Tinapang malaki. Ano masasabi mo dyan? Okay ka na? Nakapupatugutan. Diyos ko po. Hanggang kay Miras Kening niya po ulit. Kalaot na yung balay mo yan. San Fernando kami pa. Kami na po. Ano, kalsyus oh. Kalsyus pero mura la rin. Iyapin mura ito naman. Kaya po mo ini mura-mura mo ini. Ila pa naman ang kaireng anak na kailangan magsyus. Tsaka alaka pa niya li. Pero alam mo lo, ating pino, 1.5. Yan na. Patoke kaya. Anti-booking ni 1.5. Presyo da 1,500. Pero munta aking Nike Clark katang factory ka rin. Kaila ating 1-2 Jordan na lang o something. O ano? Ganun ba? Sige. Sige guys, punta na mo na. God bless. Imingat. Mauran. Bye-bye.